फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल बिज्ञानी मैम। फ्रेंड्स मु भावुछि आपण माने समस्त बहुत भले थिबे। फ्रेंड्स आमे माने ओडिया ग्रामर रो दुईटी थियोरी क्लास ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिचे। तापरे आमे एमसीक्यू मध्ये डिस्कशन करिचे। तो आज ओडिया ग्रामर रो सबुठु इंपोर्टेंट पार्ट जोटा कि हमर लोकवाणी बा रूढ़ी प्रयोग आपण 2012 रु 2024 पर्यंत क्वेश्चन देखंतु रूढ़ी प्रयोग तो निश्चय आसीथिबो। तो जोटा कि आपण मानक पय बहुत इंपोर्टेंट रही छे फ्रेंड्स। तो आज आमे 65 कि 70 पाखा पाखी क्वेश्चन आमे डिस्कशन करिबा जोटा कि हमर प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसीछि आउ किछि इंपोर्टेंट अछि जोगुडा कि आसीबार संभावना अछि जोगुडा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट आपण मानक पय। तो फ्रेंड्स मो सहित जोड़ी रुहंतु आपण माने देखिबे भिडियोटी आपण मानक पय केते इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स एबे हमें स्टार्ट करिबा। संकुचित परिवेश रे बढ़िथिबा व्यक्ति अर्थ बुझाउथिबा लोकवाणीटी बाछ। 2014 रे फ्रेंड्स आछि क्वेश्चन टी हमर संकुचित परिवेश रे बढ़िथिबा व्यक्ति केउ गाईर गोबर कूप मंडुक ढके पी दंडेजी अट मुहरे जीरा। तो फ्रेंड्स संकुचित परिवेश रे रहिछि तो एटी कोटा हबो आपण माने भाबुचंती कूप मंडुक। देन फ्रेंड्स जीवा केउटी सम पर्यायवाचक रूढ़ी नुहे। तो फ्रेंड्स आपण मानको आ गोटे इंपोर्टेंट कथा मु कहि रखे जेते बेले भी एग्जाम रे रूढ़ी प्रयोगटा आसी थाए सबु बेले दुईटी आंसर पाखा पाखी थाए। आपण को लागिबो दुईटा जाको ठीक ता भितर डिफरेंस क्रिएट करबाटा आपण को टिके डिफिकल्ट हुए। तेणु सेति पई भलो भाबे रूढ़ीटा क्लियर हेबे आपण माने कोटा पर्टिकुलर आंसर। तो सम पर्यायवाचक रूढ़ी ओही नकुल संपर्क नाटर गोवर्धन हुंका पिटा दगा देबा। तो फ्रेंड्स हमर एठी आंसर हबो दगा देबा। मोहरगरु जाई कांतारे पड़ी ए रूढ़ीटीर अर्थ कौन जोटा कि 2013 रे ऑलरेडी हमर आसी सारिछि। गोटिए विपदरु जाई आउ एक विपदरे पड़िबा असार कथारे मन देबा निरविच्छिन्न दुर्दशा मृत्यु जंत्रणा ठारू मध्य कष्टकर दुख उपरे दुख। तो फ्रेंड्स मोहरगरु जाई कांतारे पड़िबा माने गोटिए विपदरु जाई आउ गोटिए विपदरे पड़िबा। केउ रूढ़ीटी ठक अर्थरे प्रचलित ठक कथा कहला फ्रेंड्स बक धार्मिक हुंका पिटा नछड़ बंधा कुहा मुंडा कपिला एटा होची बक धार्मिक। वृथा चेष्टा एही अर्थ बुझाउथिबा लोकवाणीटी कोन नाही मामु ठारू कोणा मामु भर नई सुअकु बाली बंध ढके पी दंडेजी कूप मंडुक। तो फ्रेंड्स वृथा चेष्टा जो चेष्टाटा कि आपणकर विफल हबो जोटा चेष्टा करके किछि लाभ नाही। तो एठी नई सुअ को जदि आपण बाली बंध देबे ताले से आपणक पय सबुठु बड़ वृथा चेष्टा हबो। तो 5 नंबर बी 2016 रे आछि। निष्पत्ति करिबा अर्थ प्रकाशक रूढ़ीटी बाछ कथा पकाइबा कथा रखिबा कथा छिंडाइबा कथारे गंठी देबा। कथा पकेबे आपण गोटे जगह कथा पकाउचंती तार निष्पत्ति हेइनी कथा रखिबा जनकर कथा को आपण रखिले प्रतिज्ञा रक्षा कले कथारे गंठी दबा कथा छिंडाइबा निष्पत्ति करदबा माने कथा छिंडाई देबा। 2016 एग्जाम रे आसीछि। तो फ्रेंड्स आमे देखिबा देन हमर धरा को सरा मुनिबा लोकवाणीटीर अर्थ कोन कष्टे मष्टे बंचिबा अति गर्व भाव प्रदर्शन करिबा असंभव कथा कहबा सावधानतारे कार्य करिबा धरा को सरा मणिबा ताले गोटे बहुत बड़ जिंस को आमे छोट भाबुचे ताले कोन होची अति गर्व भाव प्रदर्शन करिबा। गुप्त कथा प्रघट करिबा तुंड बाइद सहस्र कस तीनी तुंडरे छेली कुकुर सभारे हांडी भांगिबा जान जाओ मान थाओ। तुंड बाइद सहस्र कस तीनी तुंडरे छेली कुकुर एठी कहूची गुप्त कथा को प्रघट करिदबा। तो सभारे हांडी भांगिबाटा होची गुप्त कथा को प्रघट करिबा। केउटी सम पर्यायभुक्त रूढ़ी नुहे कहला फ्रेंड्स खत गदारे पद्म काठिकर काठ एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा बोझ उपरे नलिता बिड़ा। तो एठी हबो
एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा। अवस्था असंभाळ हेबा अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटीकु चिन्हाओ। तिनी पांजिरु जिबा दांतरे कुटा देबा घर बुड़ी पानी आंठुए भेला बुड़ीबा। तो फ्रेंड्स एठी कहछि अवस्था असंभाळ हबो ताले घर बुड़ी जेतेबेले पानी आंठुए हबो। अरण्य रदन यह निम्नोक्त केउं अर्थ को प्रकाश करे? अरण्य रे कांदिबा बण जंगल रे बसी कांदिबा घंच अरण्य रे रदन वृथा चेष्टा। अरण्य रदन होछि हमर फ्रेंड्स वृथा चेष्टा। अंटा भिड़िबा अंटा को बांधिबा अंटारे कानी गुड़ाइबा दयार पात्र हेबा साहस करिबा। गोटे काम हेई पारनथुबा आपण आगुआ अंटा भिड़िकी जिबा जोटा आपणकर साहस करिबा। मूल्यहीन कथा केउं रूढ़ी व्यवहार करा जाए? अलड़ा कथा अदरकारी कथा अलड़ा कथा मिछ कथा। तो फ्रेंड्स मूल्यहीन कथा जोटा सेटा कहूची आपणकर एठी अलड़ा कथा कहूची किंतु एटा प्रकृतर हवा कथा अदरकारी कथा। मूल्यहीन कथा अदरकारी कथा। अकल गुडुम यह केउं अर्थ को प्रकाश करे? बुद्धिहीनता प्रखर बुद्धि बुद्धि हजिजिबा बुद्धि बढ़िबा अकल गुडुम हबा। तो फ्रेंड्स हमर आंसर कोटा हबो बुद्धि हजिजिबा। बुद्धि हजिजिबा। प्रतिहिंसा परायण हेबा अकस रखिबा अकल रखिबा अकल गुडुम हेबा अकल सलामी। तो फ्रेंड्स अकस रखिबा प्रतिहिंसा परायण हबा जोटा हमर राग रखिबा अकस रखिबा। अहि नकुल संपर्क साप नेउल युद्ध सापर पराजय नेउलर विजय घोर शत्रुता। अहि नकुल संपर्क जोटा हमर घोर शत्रुता। आखि देखाइबा यह केउं अर्थरे प्रकाश करे? एटा फ्रेंड्स बहुत क्वेश्चन हमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानकर आसे जोटा कि बहुत रुचि आपनकर कंफ्यूज लागे। आखि देखाइबा आपण आखि रखिबा आखि देबा आकट करिबा आखि खोलिबा आखि देखाइबा होची आकट करिबा। आकाश कुसुम आकाशर कुसुम पारिजात फूल असंभव कथा सुंदर परिवेश। आकाशरे कुसुम माने आकाशरे फूल जोटा कि आम पई असंभव कथा। आखि बुझिबा यह केउं अर्थरे व्यवहृत हुए फ्रेंड्स? आखि बंद करिबा आखि खोलिबा मोरी जिबा आखि रे देखि न पारिबा। आखि बुझिबा होची मोरी जिबा। उठिया खाइबा यह केउं अर्थरे व्यवहृत हुए? उठी आसी खाइबा उठी सारी खाइबा मागणा खाइबा पड़िया जमीरे खाइबा। उठिया खाइबा होची फ्रेंड्स मागणा खाइबा। आखिरे धूली देबा यह केउं अर्थ को प्रकाश करे? आखिरे धूली देबा एटा मध्य बहुत इंपोर्टेंट रहउची। आखि की धूली फिंगिबा ठकिबा चकचक दिसिबा भलो जिनिस देबा। आखिरे धूली देबा होची ठकिबा। तो फ्रेंड्स आपण मानको मु कहि रखे आपण माने मोर ओडिया इंग्लिश सीडीपी मैथ साइंस ईवीएस जो वीडियो भी खोजुचंती जदी पाउ नाहंती जेहेतु आपण माने बहुत बिजी रहउचंती मते संगे संग कमेंट करी जणांतु मु आपण मानको कमेंट ऊपर लिंक दे देबी। आपण मानको किछि भी वीडियो खोजिबा को पड़िबो नाही से थरे लिंक को क्लिक कले आपण टोटल प्लेलिस्ट रे पढ़ी पारिबे। आउ जो माने ऑल सब्जेक्ट र वीडियो मध्ये चाहूचंती पार्ट पार्ट न है कि सीडीपी ओडिया इंग्लिश आपनकर एसएसटी पूरा सबुर टोटल रो लिंक चाहूचंती सेमिति भी कमेंट कले मु टोटल ओटीटी रो मध्ये लिंक प्लेलिस्ट बनेछि आपनको देई पारिबी। देन फ्रेंड स्टार्ट करिबा। संकुचित परिवेश रे बढ़िथिबा व्यक्ति अर्थ बुझाउथिबा लोक लोकवाणीटी कोन? केउं गाईर गोबर कूप मंडूक ए घर माउसी से घर पिउसी ढकेपी दंडेजी। तो फ्रेंड्स एटा हमें टिके आगु डिस्कशन करथिले। संकुचित परिवेश होची कूप मंडूक। सुजोग को अपेक्षा करिबा उर उंडिबा ओर देखिबा अकर खोलिबा ओध धराइबा। तो फ्रेंड्स सुजोग को अपेक्षा करिबा जोटा हमर ओर उंडिबा। हाथ धरिबा हाथ को धरिबा विवाह करिबा हाथ को जोरे धरिबा प्रश्रय दबा हाथ धरिबा होची विवाह करिबा। सर्वनाश करिबा कान नाक धरिबा करडी जळिबा
କଳା କନା ବୁଲାଇବା କାଠ ହେଇଯିବା। ସର୍ବନାଶ କରିଦବା ହଉଛି କଳା କନା ବୁଲାଇବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଆପଣଙ୍କର ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ସର୍ବନାଶ କରିବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ମନେ ପକାଇବା। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଚିନ୍ତିତ ହେବା କଥା, ତ ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଗୋବର ଗଣେଶ, ଗୋବର ତିଆରି ଗଣେଶ, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଗଜମୂର୍ଖ, ଗଣେଶଙ୍କ ପରି ପାଠୁଆ। ଗୋବର ଗଣେଶ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗଜମୂର୍ଖ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚିତା କାଟିବା, ଏ ରୂଢି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆତ୍ମସାତ କରିବା, ଠକିବା, ଲୁଚେଇବା, ଶତ୍ରୁ ହେବା। ଚିତା କାଟିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି, ଠକିବା ହେବ। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା, ଟିକିନିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ବାଛିବା, ଖୁବ୍ ଆପଣାର ହେବା। କଥାରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଟିକେ କଥାକୁ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢୁଛି, କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଟା ହବ ଆମର ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ବାଛିବା। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଝାଳ ବୁହା ଧନ, ଯେଉଁ ନୋଟରେ ଝାଳ ଲାଗିଥାଏ, ଝାଳ ଯୋଗୁଁ ଧନ ବଢେ, ଝାଳ ବୋହିଲେ ଧନ ଲାଭ, କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଥାରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଝାଳ ବୋହିକି ଧନ ରୋଜଗାର କରିଛି, ତ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ସେ ରୋଜଗାର କରିଛି। ଛାତି ପଥର କରିବା, ମଜବୁତ କରିବା, ସହିବା, ଓଜନ ସହିବା, ଖାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା ମାନେ ହଉଛି ସହିବା। ଲୋକଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଠ ବୁଲିଗଲାଣି, ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ବଢିଗଲାଣି, କମିଗଲାଣି, ସବୁ ଶେଷ ହେଲାଣି, ଯେତିକି ସେତିକି ଅଛି। ଲୋକଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଠ ବୁଲିଗଲାଣି ମାନେ ସବୁ ଶେଷ ହେଲାଣି, ସବୁ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଶତ୍ରୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ସଂସାର ଡୁବିଯିବା। ଶତ୍ରୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା। ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର କି ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା, ଏଟା ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା, ପାଞ୍ଜିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ପାଞ୍ଜିରୁ ନାଁ କଟିବା। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ କଥାରେ ଅଛି ସେ ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଚାଲିଗଲାଣି ମାନେ ତାର ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲାଣି। ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବା, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଦାନ୍ତ ବାହାରକୁ ଚକଚକ କରି ଦେଖାଇବା, ପରିହାସ କରିବା, ଦାନ୍ତକୁ ରୋଗ ହେବା। ତ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବା ମାନେ ପରିହାସ କରିବା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବା, ଦାଉ ସାଧିବା, ଦାନା ମାରିବା, ତାଉ ଦେଖାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ହଉଛି ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଦାଉ ସାଧିବା। ନାଁ ପକେଇବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ନାଁ ବତେଇବା, ନାଁ ଲେଖାଇବା। ତ ନାଁ ପକାଏ କୁହନ୍ତିନି, ସିଏ ବା ତା ବାପା ମାର ନାଁ ପକଉଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ହବ ଆମର ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡିବା, ସୁ କରିବା, ଘୃଣା କରିବା, କିଛି କହିବା, ଶୁଣିବା। ନାକ ଟେକିବା, ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡିବା, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଘୃଣା କରିବା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ନାଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର, ନାଟକର ଗୌଣ ଚରିତ୍ର, ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ବା ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ? ତ ଆମର ଏଟା ହବ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ନେଡି ଗୁଡ କହୁଣୀକୁ ବହିବା, ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା, ଅଧୀନ ହେବା, ହାତକୁ ଆସିବା, ସ୍ଵାଧୀନ ହେବା। କୁହନ୍ତି ଯେ ନେଡି ଗୁଡ ବା କହୁଣୀକି ବହିଗଲାଣି, ଆଉ କଣ କିଛି ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଅଛି? ତ ଏଟା ହବ ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା। କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା ତ କାହାର ବେଡି ଉପରେ କରଡା। ଉନ୍ନତି କରିବା, ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେବା, ପାଟ ଛତା ତଳେ ବସିବା। କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା ହେଲାଣି ତ କାହାର ବେଡି ଉପରେ କରଡା, ମାନେ ଉନ୍ନତି ପରେ ଉନ୍ନତି। ପିଲାଟିର ପାଠ ପଢାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡିକ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ପାଠ ପଢା ସରିଲାଣି, ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି। ପିଲାଟିର ପାଠ ପଢାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି,
ତା ମାନେ ଏଠି फ्रेंड्स କଣ ହବ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରିଦେଲାଣି ତା ଡୋରି ସେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ବଣ ବିଛୁଆତି ଏଇ ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କଣ? ବଣର ବିଛୁଆତି ବିଛୁଆତି ପରି ଗୋଲୁ କରିବା, ବଣରେ ବିଛୁଆତି ଗଛ ଥାଏ, ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମର କଥାରେ ଅଛି ନା ଯେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, ଠିକ ସେମିତି ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ଫାଙ୍କି ଦେବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଫାଙ୍କା ଆବାଜ କରିବା, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଚାଲିବା, ଠକିଦବା, ମିଛ କହିବା। କଥାରେ କହନ୍ତିନି ତୁ ମତେ ଏଇଟା ଦବୁ କହିଥିଲୁ ଫାଙ୍କି ଦେଲୁ, କଥାରେ କୁହନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହବ ଠକିଦବା। ଫସର ଫାଟିବା ଏ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଫସର ଥିବା, ସକାଳ ହେବା, ଜନ୍ମରୁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଫସର ଫାଟିବା ସକାଳ ହେବା। ବାଟ କାଟିବା ବାଟକୁ ଖୋଳିବା, ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଦେଖିବା, ବାଟକୁ ହାଣିବା, ଆକଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଟ କାଟିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣ ବାଟ କାଟିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଦେଖିବେ। ବାକୁ ବତା ବାକୁ ବତା ଦେଖାଇବା, ବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକାର। ବାକୁ ବତା ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଝଡ ବାତ୍ୟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବତା ଦେଖେଇବେ ସେ କଣ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଏଟା ହଉଛି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ହଠାତ୍ ତରତର ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ, ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ବେପାର ନ ଢିଙ୍କି ଗିଳ, ବେଡି ଉପରେ କରଡା। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଥାରେ ସବୁବେଳେ ବି କୁହନ୍ତି ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଇକି ହଠାତ୍ କାମ କରିବା। ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବ, ବିରାଡି ରୂପୀ ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଷ୍ଣବ ରୂପୀ ବିରାଡି, ପ୍ରତାରକ, ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ। ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ। ଚୋରକୁ ହାତ କାମୁଡା ଶିଖାଇବା, ଚୋରକୁ ଚାଲାକ କରିବା, ଚୋରକୁ ଧରିବା, ଚୋରକୁ ବାଡେଇବା, ଖସିଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବା। ଚୋରକୁ ହାତ କାମୁଡା ଶିଖାଇବା ହଉଛି ଖସି ଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବା। ବେଡି ଉପରେ କରଡା, ବେଡିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇବା, କରଡାରେ ମାରି ପକାଇବା, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ବେଡି ଉପରେ କରଡା ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦେବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବା ଏଇ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଭାଲୁ ପୋଷିବା, ଠକିବା, ବିକିବା, ଭାଲୁ ଶିକାର କରିବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବା ମାନେ ଜଣକୁ ଠକେଇ ଦବା। ସର୍ବନାଶ ହେବା ଏଇ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ରୂଢି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଭେଳା ବୁଡିବା, ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ମନ ଘର ଧରିବା, ମୁହଁ ଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍ବନାଶ ହେଇଛି ମାନେ ତା ଭେଳା ବୁଡି ଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବୋହିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା, ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ଆଣି ତୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର ହବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ରୋଜଗାର କରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଭିକ ମାଗିବା, ହାତ ବାରିସି, ହାତ ପତାଇବା, ହାତ ଶଙ୍ଖା ଦର୍ପଣ, ହାତ ଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାତ ପତାଇବା, ଭିକ ମାଗିବା ହଉଛି ହାତ ପତେଇବା। ଢକେପି ଦଣ୍ଡେଜି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଢକେ ପିଇ ଦେଇକି ଦଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିବା, ତା ମାନେ କଣ? କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚିବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା, ଓଟକୁ ଜିରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଜିରା ଖାଇବାକୁ ଓଟ ଭଲ ପାଏ, ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକକୁ କମ ଦେବା, ଓଟକୁ ଜିରା ଦେବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା, ଓଟ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ପ୍ରାଣୀ, ତା ମୁହଁରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ କୋଟିଏ ଛୋଟ ଜିରାଟେ ଦେବେ ତା ମାନେ କଣ? ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକକୁ କମ ଦେବା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା, ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର, ବଡ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି, ଟେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ପାଏନି, କାହିଁକି ନା ସିଏ କଥାରେ ଅଛି ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି। ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କୁହୁଡି ପହଁରିବା, ଅହନ୍ତା କରିବା, ଧୂଆଁ ଧରିବା, କପା ଖାଇରେ ପଶିବା। ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କଥା କହୁଛି। କୁହୁଡି ପହଁରିବା, ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଅନ୍ୟାୟ ପାଉଣା, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର,
ଅନ୍ଧ ପରି ବିଚାର କରିବା, ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଯୋଉ ବୁଝାମଣାଟା କେବେ ବି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ଠିକ ନୁହେଁ, ଅବିଚାର ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଯୋଉଟା ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୂଢି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ OTET ରିଲେଟେଡ କୌଣସି ବି ଭିଡିଓ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କର NEP ଭିଡିଓ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର RTE ଭିଡିଓ ହଉ, CDP ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ SST ଯୋଉ ଭିଡିଓ, ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।